Shabbat Shalom, amigos. Estamos transmitiendo desde Beit Shubu en Las Vegas. Para Jabat Ami en español, Jabat Ami internacional, perdón, y Jabat Ami en español. Welcome, friends, all the way from Beishuvu, Las Vegas. We are transmitting from Beishuvu, Las Vegas. Y vamos a estar estudiando Parashat Ekev, And we will be studying Parashat Ekev, capítulo 7 de Deuteronomio, empezando verso 12. chapter 7 of Deuteronomy, starting on verse 12. Qué gusto que haya podido sintonizarnos Is so glad for you to be here in this transmission, y qué gusto los que pudieron darse cita hoy. and it's so nice for all of you who have been able to be here today. Felicidades Congratulations por vencer el sueño, for being able to overcome la sleepiness, pereza y laziness, todas esas cosas raras que se nos ocurren. and all those weird stuff that comes about. Ok. Si usted me presta su atención los próximos 20, 30 minutos, If you pay attention to me between the 20-30 minutes, le aseguro que no va a ser decepcionado I promise you, you will not be. y se va a llevar, No, it's okay. Go ahead. disappointed. You will not be disappointed. Le aseguro que se va a llevar algo bueno para su vida. And I promise you, you will take something really good for your life. Y para que vaya y le cuente a su marido, mira lo que dijo el more, ven para acá, verás. So you can go and tell your spouse, look what More thought. Sí. Come over here. O al que diga a su mujer, ven mujer, verás lo que dijo el rabino, el more, ven para acá. Or to your spouse, to your husband or your wife. Ok. Sin más preámbulo, entremos de lleno en el estudio. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'motav betzivanu la'asok b'divrei Torah. Amen. Deuteronomio 7:12 dice así: Bechaya ekev tishmeun et amishpatim ha'ele ushmachtem ba'asitem otem ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. Y será que por haber obedecido estos decretos, por guardarlos y ponerlos por obra, el Señor tu Dios guardará para contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Deuteronomy 7 verse 12, this shall be the reward when you hearken to these ordinances, and you observe and perform them. Hashem, your God, will safeguard for you the covenant and the kindness that he swore to your forefathers. Moshe empieza a explicar cómo el Eterno habría de bendecir al pueblo. Moshe starts to explain how Hashem would bless the people como consecuencia de guardar y obedecer los mandamientos. as a result or consequence of obeying his commands. Por eso es importante que usa la palabra mishpatim, This is why it's so important that it uses the word mishpatim, porque usted entiende mishpatim because when you understand mishpatim, es el tipo de mandamientos que tienen que ver con relaciones entre personas. it is in regards to the commandments that has to do with the relationships between people. Entonces, hay que resaltar eso allí y poner atención. So we need to highlight this part and pay attention to it. Y Moshe dice cómo el Eterno iba a bendecir el fruto de su vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu ganado, etcétera, etcétera. And Moshe goes on to say how the cattle, the fruit of the womb, and everything else will be blessed by keeping the commands of Hashem. Y después Moshe visita otra vez algunos acontecimientos, como cuando estuvo en el monte, le dio las tablas, el becerro de oro, volvió a subir otros 40 días y todo eso. Empieza a narrar Moshe. And then Moshe also starts going back into the events, such as going up to the mountain, the 40 days when he was up to the mountains to receive the 10 words or the 10 commandments, and so on. Y sin embargo, a través de toda la parashá, And yet, throughout the whole parashat, siempre concluye, y el Señor te bendecirá.
he always concludes with, and Hashem will bless you. Si andas en sus caminos y tienes temor de él. If you go forth in his path and you are Fear Hashem. and you fear Hashem. En el verso 8:6 dice, guardará los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y teniendo temor de él. Chapter 8, verse 6, you shall observe the commandments of Hashem your God, to go in his ways and to fear him. Y en el verso capítulo 10:12 dice, ahora pues Israel, que pide el Eterno tu Dios de ti, solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios. Chapter 10, verse 12, now, O Israel, what does Hashem your God ask of you? Only to fear Hashem your God, to go in all his ways and to love him and to serve him, and to serve Hashem your God with all your heart and with all your soul. Y en el verso 20 dice, al Señor tu Dios temerás, a Él servirás y a Él serás fiel y por su nombre jurarás. And verse 20 in chapter 10, Hashem your God shall you fear, him shall you serve, to him you shall cleave, and in his name shall you swear. Se da cuenta que el patrón que se repite es de temerás al Señor tu Dios y andarás en sus caminos. So you're able to see that the pattern that keeps going on is that you will fear Hashem and you will walk in his Y ways. nos dice Rabbi Eli Mansur en su libro La Alajá Diaria, And Rabbi Eli Mansur, Munzur says in the book of the Alaha, Daily Alajá, Daily Alaha, nos dice que acerca de un concepto de Yirat Hashem, el temor de Hashem. and here he speaks about Jirat Hashem, to the fear of Hashem. Et Hashem Elohecha teirá. Temerás al Señor tu Dios. You will fear Hashem your God. Y vivir con ese sentido de admiración y temor del Todopoderoso. And to live with that sense of fear and admiration towards the Holy One. Y la palabra Yirá And the word Jirah tiene que ver con un temor reverencial, ¿sí? it has to do with the reverent fear. No tiene que ver con un temor de espanto, de algo que te da pavor. It has nothing to do with fearing him or Sí- being scared of him. Being afraid, ajá. Sino que tiene que ver con un temor de algo que es tan hermoso y tan impresionante que te provoca cierto temor. That it has to do with this fear that provokes you some type of being reverently fearful to him because of the goodness and the beauty and the greatness that he represents. Cierta admiración. There's like this certain admiration towards Sí. him. En inglés usa la palabra awe, sense of awe. Sí. And ¿Sí me está siguiendo? ¿No le ha pasado que mira algo que es así demasiado? A mí me pasó cuando fui al Gran Cañón, creo que le conté una vez. have you ever seen something that is like, it results to you like in an awe? Like, it happened to me when I went to see the Grand Canyon one time. Y llegué al estacionamiento And I got to the parking lot, y subí una pequeña lomita así. and when I went up a small hill, Y cuando llegué arriba, and when I got to the top, se abrió todo el panorama de lo que es el Gran Cañón de Arizona. this whole beautiful view opened up to what the Grand Canyon actually is. Y yo me quedé maravillado, en serio. And I was in awe. No sé si usted ha ido o conoce, pero es algo muy hermoso. I don't know if you have been or you have gone there, but it's something very beautiful. Y es tan grande e impresionante And it's so huge and so wonderful and que amazing. no te alcanza la vista para verlo y para asimilar lo que estás It's viendo. so impressive that your sight is just not even enough to be able to appreciate the beauty of Ese all. tipo de admiración es lo que dice la palabra cuando habla del temor de Hashem. And this is the type, kind of like the type of awe that he's referring to when he's talking about being fearful to Hashem. Obviamente no estoy comparando el Eterno al Gran Cañón, claro que Obviously, no. I am not Solo estoy comparing the poniendo un Grand Canyon ejemplo, to ¿ok? Hashem, but it's just kind of like an example so Sí, you have an God forbid. idea. Y en el Talmud nos habla de Rabbi Shimon HaAmsoni.
So in the Talmud, there's this rabbi Shimon HaAmsoni. who shares to us, Shimon HaAmsoni. Shimon Ra'a HaAmsoni. Ha'ansoni. Ese mero. Y desarrolló una teoría que se llama la teoría Et. And he developed this theory, which is called the Et theory. Y está muy interesante, ponga atención. And it's very interesting. Let's pay attention to it. ¿Sí? Leímos que decía Et Hashem Elohecha Tira. Usa la palabra Et. So as we read the beginning of the parashat, the word Et is being used. Y la teoría de Rabbi Shimon nos dice que cada que encontramos esa palabra Et en la Torah, que es Aleph Tav, And Rabbi's Et theory teaches or explains to us that every time we come around the word Et, dice que indica que la frase en cuestión incluye algo más en adición del sujeto u objeto del que está hablando. it refers to something more. When it shows the word Et, it's referring that there's something more to it. Por ejemplo, Example, en el primer verso de la Torah dice que Dios creó Et Hashamayim Be Et Haaretz, creó los cielos y la tierra. the first verse in the Torah, the very at the beginning in Bereshit, it says that he created the heavens and the earth. Y usa la palabra Et. And it uses the word Et. Y Rabbi Shimon Hamsoni concluye que la palabra Et And Rabbi Ha'ansoni concludes that the word Et se está refiriendo también a las estrellas is also referring to the stars. que Dios creó junto cuando creó el cielo y la tierra. Those stars when Hashem created the heavens and the earth. Y en el verso que dice, que todos conocemos, Kaved et avija ve et imeja, honra a tu padre y a tu madre. And the verse that we all know that is talking about honoring your father and your mother, La palabra et the word Et indica que el hermano mayor también ha de ser honrado, entra dentro de esta obligación. indicates that the firstborn, the very firstborn child or sibling also needs to be respected in this manner. Uno, según lo que dice Rabbi Shimon Hamsoni, uno no solo debe honrar a sus padres, sino que también a sus hermanos mayores o a su hermano mayor. So according to Rabbi Hansoni, he also explains that we are not only to honor our father and mother, but also our oldest sibling. Entonces Rabbi Shimon se encargó de estudiar toda la Torah. So Rabbi Shimon, he just came about to start studying the entire Torah. Y cada vez que aparecía la palabra et, And every time the word Et appeared, él encontró un sentido he would find a sense hacia qué otra cosa estaba hablando que tenía que ser añadida al propósito de ese texto. in regards or towards to what else needed to be added to that context. Toda la Torah completita, The entire Torah, that's how he studied it, con excepción de un solo pasaje. with the exception of just one passage. Este pasaje del verso 10, capítulo 10, verso 20 de Deuteronomio que dice, Et Hashem Elohecha Teirá, al Señor tu Dios temerás. 10:20. Except for the Devarim 10:20, Hashem your God shall you fear. Y se preguntaba el rabino, ¿qué podría incluir la Torah de que tenemos que temer aparte de Dios? So Rabbi Shimon would say to himself, okay, what else do we need to include that we need to fear besides Hashem? Porque esa era la teoría de la palabra et, que él estaba Because that was tratando the- de explicar en toda la Torah. That was the theory that he was trying to explain. You know, this word Et, there's something else to be honoring, not only Hashem. No se pudo imaginar qué otra cosa o qué otra situación la Torah nos requiere que tuviéramos ese temor
a sí mismo como a Dios. He couldn't imagine what else could there be that we are to be fearful to, just as we revere fearfully Hashem. Y él concluyó que la palabra et en este verso So he concluded that the word et in this verse no implica una expansión del verso does not imply an expansion of the verse, y que no había algo más a lo que estuviera aludiendo. and that there's nothing else that he could be referring to. Entonces él habló con el Eterno So he spoke to the Eternal One, y le dijo, and he said, mira, he invertido tanto tiempo en desarrollar esta teoría listen, I have spent so much time in developing this theory. Sin embargo, no puedo concluir que la teoría es verdadera porque este único verso no le encuentro explicación. But I am just not able to conclude what else are we to add, because I am not able to understand what else to add to these because of this Entonces, verse. si iba a tener una recompensa por todo ese trabajo que hice, So if I was to have a reward because of all this work that I was doing, entonces dame la recompensa por honestamente retirar mi teoría y darme cuenta que no es verdad. then give me a reward for honestly just walking away and understanding that my theory was just not ¿Se da relevant. usted cuenta de la honestidad de Rabbi Shimon Hamsoni? Do you understand? Are you grasping the honesty and integrity of Rabbi Hamsoni. Hamsoni? La teoría fue desacreditada. So his theory was debunked. Y la Gemara nos dice And the Gemara teaches que no fue sino hasta que Rabí Akiva apareció en escena that it wasn't until Rabbi Akiva came to the scene que él contendió acerca de esa teoría. that he kind of had like a fight in regards to this theory. Y Rabí Akiva dijo, And Rabbi Akiva said, ese pasaje, that passage, la palabra et, the word et, implica los estudiosos de la Torah. implies those Torah scholars those who study the Torah, Hacia quienes una persona debería de tener cierta reverencia y temor, así como lo experimenta hacia Dios. So in other words, those who study the Torah and who we are to have some sort of fear, honor towards too, because they study and teach the Torah of Hashem. ¿Cómo llegó Rabí Akiva a esta So how did Rabbi interpretación? Akiva came to this explanation, to this conclusion? ¿Cómo es que dijo que uno debe de temer a los estudiosos de Torah, así como teme a Dios? So how did he conclude that we are to also honor and kind of have this fear towards those who study the Torah? Sí. Pareciera un poco pretencioso, ¿no? It seems like a little bit pretentious, right? Sin embargo, Yet. Rabí Akiva se inspiró en el mismo Rabí Shimon Hamsoni. Yep, Rabbi Akiva got inspired from the same Rabbi Hanan Soni, Porque él estuvo dispuesto a tirar a la basura prácticamente todo el trabajo de su vida. Es un trabajo de toda la vida. because he was willing to basically throw away all the work that he had done all his life. Eran muchos años de interpretaciones, de interpretaciones novedosas, So many years of interpretations, y dejar su teoría a un lado, and to leave his theory to the side, a la cual había invertido muchísimas horas, to the one he had spent so many hours, solo en el interés de la honestidad intelectual. just to the interest of the intellectual integrity and honesty. Una vez que llegó a una refutación insuperable de su teoría, So once he got to the point that he wasn't able to keep going forward to his theory, he was like, por I esa guess- único pasaje en el cual no le pudo encontrar significado a la palabra et, just because of this passage of
Deuteronomy 10:20 that he wasn't able to understand or interpret the meaning of the word et. Descartó la teoría y la dejó. He just was willing to leave his theory alone and leave it alone. Muchos pensadores y científicos de la actualidad, Many thinkers and scientifics of the present, scientists, of the neciamente se aferran a sus posiciones y a sus ideas. very stubbornly, they grasp to their own ideas Yeah. and opinions. They cling. Incluso después de descubrir que hay una refutación de su teoría muy fuerte. Inclusive when they realize that something is not right with their theory. Y no son dispuestos ni tienen la voluntad de desechar la teoría. And they're not willing and they're not honest to themselves to just get rid of their theory. Este nivel de grandeza, This level of greatness, greatness inspiró al Rabí Akiva a declarar que los estudiosos de Torah inspired Rabbi Akiva that those who study the Torah en realidad son dignos de ser incluidos en ese verso. in reality they are worthy to be included in this verse. Y este nivel de honestidad y de humildad And this level of humbleness and honesty le da a las personas un estatus de personas justas. gives a person a status of people of integrity, people of truth, Y dignos de ser incluidos en el pasaje, and worthy to be included in this passage. que nos enseña a no solamente guardar temor y reverencia al Eterno, Which teaches us not to only reverently fear Hashem, sino también guardarle cierto respeto y reverencia a aquellos que son sabios de Torah. but also to have some sort of a level of respect and reverence to those who teach the Torah, who are wise in the Torah. Y obviamente este concepto And obviously, this concept no habla de idealizar a las personas, Dios no lo permita, is not speaking about idolizing people o de idolatrar a las personas. or Idealize or idolizing. Sí. I don't know. Or being idolatrous. obviamente que no. Obviously, this is not the point. Sin embargo, muchos de nosotros Yet, many of us somos dados a ello. are given to this. Idealizamos a las personas We idolize people. y terminamos adorando a nuestros maestros y pastores y rabinos y We todo lo end demás. up being like idolaters towards, pastors, leaders, teachers. Hay una and so on. diferencia muy grande So there's a huge difference entre guardar un honor y un respeto y reverencia between keeping an honor, respect, and reverence y en cerrar los ojos y dejar de ser honestos. and another is to close our eyes and stop being honest Acerca de conductas de las personas y todo eso. in regards to behaviors of people and all of that. Ahora bien, el temor de Dios y andar en sus caminos. So the fear of Hashem and walking in His ways. Hay algo muy interesante que estuve leyendo en el Hafetz Haim. There's something very interesting that I was reading in the Hafez Haim. ¿Se acuerda de Hafetz Haim? Do you remember the Hafez Haim? Hemos estudiado muchísimo. We have been studying a lot. Tanto que ya nadie se acuerda. So much that many of us probably don't ¿Sí remember. se acuerdan o no? Do you remember? ¿De qué Yes. trata el tratado de Hafetz Haim? So what does the Hafez Haim talk about? Has to do with ¿Nadie se acuerda? ¿Una pista? a clue? ¿No? Shemirat Lashon. Mirar la The acción, good el cuidado de la tongue. lengua. ¿Sí? Y acerca de lo que se conoce como la Shon Hara. And as well in regards to Lashon Hara. Y nos dice Hafetz Haim, So Hafez Haim says, la bondad de Hashem es ilimitada. the kindness of Hashem is unlimited.
Él se aflige profundamente he becomes very anguished or profoundly anguished cuando hablamos mal de nuestros semejantes, when we speak wrongly in regards to our neighbor, aún de aquellos que claramente están actuando mal. even in regards of those who are clearly behaving Escucha esto. poorly. Temer a Hashem y andar en sus caminos. Lo Fear leímos. Hashem and walk in his ways, El camino de Hashem the path of Hashem, es esperar a que la persona se arrepienta. is to wait on Hashem for the person to repent. Cuando observamos las acciones de cualquier persona When we observe the actions of any person y decidimos que es culpable, and we decide that is guilty, incluso podemos ir tan lejos como para compartir nuestra opinión con otros, inclusive we can go so far sometimes to share our opinions with others. nos hemos alejado muchísimo de los caminos de Hashem. We have gone far, far and strayed away so much from Hashem's ways. De manera que el que habla la Hara, So in a way that he who speaks the Shonara, nos dice Jafet Haim, que transgrede el mandamiento the Hafez Haim teaches that we transgress the mitzvot, de Deuteronomio 28:9 y andarás por sus caminos. Deuteronomy 28:9, and we walk in his ways. So we transgress this mitzvot. ¿Sí? Yes? O sea que aparte del pecado de hablar del otro, So in regards to, speaking in regards to somebody else, se le añade el pecado de transgredir, andarás por sus caminos. is also added, you will be on you will walk. walk on his you will walk on his ways. Sí. Sorry. Y se le añade uno más. And then another one is added. Dice Jafet Haim, Hafez Haim says, cuando se relatan aspectos malos de otra persona, when bad things about other person are being said, principalmente cuando uno se extiende contando la historia, especially when we extend ourselves telling the story, es natural exagerar un poquito, it's naturally to exaggerate a little bit. ¿sí? Para darle más intensidad al relato o más drama, no sé. To give a little bit more intensity or drama to the situation. Entonces dice Jafet Haim, So Hafez Haim says, una sola palabra de exageración one single word of exaggeration constituye una mentira. constitutes a lie. Entonces, cuando alguien habla de Lashon Hara, So when somebody speaks Lashon Hara, se le añade la violación del mandamiento, it is added the violation of the command, Éxodo 23:7, aléjate de la falsedad. Exodus 23:7. Sí, aléjate de la falsedad o de la mentira. Go away from falsehood or lie. Sí. O sea que aparte del pecado de la Lashon Hara, se le añade la transgresión de este mandamiento y se le añade la transgresión del otro mandamiento de andar por sus caminos. So besides the speaking the Lashon Hara and the negative stuff, it is also added to go away from falsehood and lies. Y en el Talmud Tratado Sotá 42a, In Talmud, Tractate Sotah A, nos dice que las personas que hablan Lashon Hara it is said that those who speak Lashon Hara están incluidas entre las que no se les permite recibir la Shejinah. are included among those who are not allowed to receive the Shekinah, the glory of Hashem. Cuando hablamos palabras de Lashon Hara, nos alejamos tanto de Hashem que ya no es posible tirar un puente. Esto When está we complicado. speak words of Lashon Hara, it is impossible to cross or to build a bridge that it will take us towards Hashem. It keeps us away from Hashem, from His glory, from His presence. Le voy a decir algo. I'm going to tell you something. ¿Por qué se habla tanto de Lashon Hara? Why is it that it's being spoke so much in regards to Lashon Hara? Que todos creemos que no lo hablamos. That all of us believe probably that we don't speak it. Porque es muy importante, obviamente. But this is very important, obviously. Pero ¿por qué es tan importante?
Why is it so important? Porque es la manera más abundante en la que pecamos. Because it's the most abundant way that we sin. ¿Sí lo entiende? Do you understand? La otra vez hablábamos de una de las facultades del ser humano es que tiene la capacidad del habla. The other time we were speaking about the capabilities or skills that the human being has, and it has to do with speaking, with the tongue. Sabe que los animalitos no ofenden a Dios. You know that animals, bless you, do not offend Hashem. Los animalitos no pecan contra Dios. The animals do not sin or transgress against Hashem Porque no hablan. because they don't speak. Nosotros sí hablamos We speak. y pecamos y ofendemos a Dios todo el tiempo con lo que sale en We nuestra boca. speak and we God offend Hashem all the time with what we speak. ¿Hasta qué grado? To what degree? Yo le voy a decir. So we will learn. Ya vimos ahorita que dice una sola palabra de exageración ya incluye en transgredir otro mandamiento. Just one word of exaggeration, it already includes another transgressing mitzvot or command. Y todos los que nos ven en la transmisión en español, ponga atención. And all of those of you who are watching us in the transmission, please pay attention. Porque en nuestra cultura somos muy dados a hablar lo que no conviene. Because in our culture, we are given to speak in regards to that which is not okay, Sí. Todo el tiempo estamos hablando mal de las which is personas, not convenient. All the time is speaking wrong and bad about people. hablando lo que hicieron mal, Is speaking about what they did wrong hablando en que se equivocó fulano de tal. and the mistakes that who and so did, Y eso constituye un pecado. and that constitutes a sin Y trae ruina, and brings ruin, miseria, misery, pobreza, poverty, enfermedades. sickness. Y por eso muchos nos esforzamos en trabajar y nomás no prosperamos. And that's why many of us put so much effort in work, in our labor every day, and we do not Como dice prosper. el proverbio, porque lo que con una mano construimos, con la otra lo destruimos. Because with one, what is built with one hand, with the other hand is being destroyed. Ok. Dice Jafet Haim, el Lashon Hara es tan destructivo para los servicios Hashem Hafiz Haim says that Lashon Hara is so destructive to the service of Hashem que es imposible ignorar sus repercusiones. that it's impossible to ignore its consequences. La persona impide su crecimiento espiritual. The person stops its spiritual growth Y acumula incontables pecados para sí misma. and it starts accumulating unlimited sins for himself. Escucha esto. So listen to this. Sin embargo, se hace objeto de dos maldiciones escritas en la Torah. Ponga atención. Yet it becomes an object of two curses in the Torah. Deuteronomio 27:24. Maldito es aquel que golpea a su semejante en secreto. Deuteronomy 27:4. Cursed is him who hits his brother in secret. El que va y golpea a otro en secreto He who goes and hits another one in secret es igual que el Es- que habla la Lashon Hara. is likewise he who speaks Lashon Hara, Quien murmura información derogatoria acerca de otro en privado. he who rumors or murmurs in regards about somebody else in private. Si un mandamiento se ha vuelto tan irrelevante If a command has become so irrelevant que la persona lo ignora por completo, that the person ignores it completely, entonces la persona, su transgresión se incluye en este versículo. then the person's transgression is included in this verse. Maldito es aquel que no mantiene las palabras de esta Torah para hacerlas. Cursed is he who does not maintain these words of the Torah to fulfill them. Si se fija todos los decretos que son tan transgredidos por una cosa tan sencilla, Are you understanding all of the decrees or words of Hashem that have been transgressed just for one thing that we say?
y se clasifica como un rebelde And this person is classified as a rebel porque person no pone atención al mandamiento. because he's not paying attention to the command. ¿Sí? Él cree que ese mandamiento no le aplica a él. That person believes that that command does not apply to him or to her, O no le pone atención al grado de que lo ignora por completo. or just doesn't pay attention to the degree that ignores it completely. Que es como si la persona pensara. Which is similar to as if the person would think. Hashem nos dio tantas cosas importantes. Hashem gave us so many important things: Guardar Shabbat, to keep Shabbat, mantener el kashrut, to keep kashrut, the Es- laws of kashrut, of estudiar food, la Torah. to study Torah. Pero eso de Shemirat Alashon, de cuidar la lengua, But in regards to Shemirat Alashon, the good tongue, eso no se ajusta a mi estilo de vida. that just doesn't adjust to my lifestyle. That's Entonces what el we que say. piensa así, So whoever thinks this way, nos dice Jafet Haim, su pecado es muy grande para ser soportado, como dice Génesis 4:13. Hafez Haim says that his sin is so great as it is explained in the book of Bereshit. Y déjeme que le diga algo. And let me tell you something. Hay muchas ideas equivocadas acerca de la Lashon Hara. ¿sí? There's so many erroneous ideas in regards to Lashon Hara. Y el Jafet Haim nos dice, And Hafez Haim says, está prohibido relatar información derogatoria de una persona, aun si esa información sea absolutamente verdad. Hafez Haim says it is prohibited to go and say information in regards to someone, even if it's the truth. Nuestros sabios de bendita memoria definen esta actividad como Lashon Hara. Our sages of blessed memory defines this as Lashon Hara. Seguramente todos podemos recordar una conversación en la que alguien estuvo hablando, ¿no? De Surely Lashon we Hara. could probably remember a conversation when somebody was speaking in regards to somebody else, Lashon Hara. Si pudiéramos escudriñar la mente de aquel que está hablando, If we could go and be able to see the mind of the person, scrutinize es the, probable que la persona se siente justificada de hablar eso, it's probably that the person believes that it's justified to speak that porque lo que está diciendo es verdad, es cierto. because what this person is saying is true. De manera que la Lashon Hara y el chisme So in a way, the Lashon Hara and gossip no es necesario inventar algo, is not necessarily to invent something, sino contar algo que sí es cierto, pero habla mal de la persona. but to say something that is truth, but at the same time is degrading the person's character Y or si usted le dice a la reputation. persona, oye, eso es chisme, no lo estés hablando, And if you tell the person, hey, listen, that's gossip, stop talking, ¿qué cree que le va a contestar? what do you think the person's going to say? That's true. ¿No se imagina? ¿Verdad? It's the truth. Es verdad, pero es verdad. But it's the truth. Sí. ¿Qué tiene de malo si es cierto? There's nothing wrong. It's the truth. Right. Sin embargo, si Yet, esa información que él está contando if that information that the person is saying fuera de su hermano was in regards O de to su brother papá, or the father o de su or mamá, the mother, a lo mejor no la iba a andar contando a todos. probably wouldn't go and say it to everybody else, right? ¿Sí? Yes. La justificación de que es verdad, The justification that it is the truth, sería eclipsada por el sentimiento natural que uno tiene de proteger a los que quiere, ¿no? it would be kind of like put on like a veil or a stop because of that sentiment or that feeling that we have towards our relative, Protect Or our protective. relatives, sí. protectiveness. Entonces, lo dice Jafet Haim, no importa si es verdad, So Hafez Haim says it doesn't matter if it's true. usted se calla la boca. Just keep it silence. Entonces, con ese mismo sentimiento del que cuida la reputación del papá, de la mamá, de la abuela, del hermano, alguien que aprecia, So with that same sense that you protect
your mother, your father, somebody that you respect and that you love and you appreciate. No quiere decir que uno niega las cosas que las personas hacen. It doesn't mean that you negate or you say, oh no, those things that a person is doing or can do. No, simplemente no hay por qué andarlas contando. It's just simply that there's just no reason for you to be telling them. Entonces, en Jafet Haim hay que guardar así la reputación de todas las personas, nuestros So hermanos Hafiz judíos, Haim says, hey, keep everybody's reputation como si fuera nuestro propio hermano, as if it was your own brother. así como uno aborrecería difundir información de aquellos que quiere. Just as you would not like, you would truly dislike any information, wrong information being given in regards to those that you love, Aunque sea verdad. even if it's true. Vallecra 19:16. Vayikra, Leviticus 19:16. No pregonarás maledicencia entre tu pueblo. You will not go speaking wrongly among your people. Hay otra traducción que dice, no andarás entre tu pueblo chismeando. There's another translation that says you will not go among your people gossiping. Entonces aquel que comparte información, aunque sea verdadera, So he who shares information, even if it's true, transgrede este mandamiento. transgresses this command. ¿Cómo la ve? How you see it? Yo sé que es un tema serio, pero I know it's a un serious tema subject, difícil, nos deja bien calladitos a todos. and it's a subject that keeps us probably very silent. Pero to es all of us. importante, amigos, But it's very relevant porque es una de las maneras con las que más pecamos todo el tiempo. because it's one of the ways in which we transgress the Torah. Y es all the una de time. las maneras que nos impiden seguir avanzando como persona, como familia, como comunidad, como incluso como nación. And this is one of the things why it keeps us staggering, not advancing in our communities, families, nations. Y es uno de los And as a pecados más person. abundantes y más importantes It is one of the most abundant transgressions, sins, and one of the most relevant ones. y es uno de los que menos atención le ponemos. And it's one that we really don't pay attention to. Ay, pero es que nomás dije una cosita. Oh, but I only say something small. Pero ya le di una lista de todos los mandamientos que se transgreden por una cosita. But here we are learning a list of all the commands and all the transgressions that we do by just saying one thing. Y lo que dice, nos apartamos de Hashem. And more importantly, it is said that we are away from Hashem. Porque Hashem habla bondad. Because Hashem speaks kindness. ¿Sí? Yes? ¿Cómo habló de Noé? How did he speak in regards to Ele Noah? toldot Noah. Noah ish sadik. Estas son las generaciones de Noé. Noé, un justo, un varón justo. These are the generations of Noah. Noah, a just man. ¿Sí? Yes? ¿Cómo habló de Moshe? How did he speak about Moshe? El hombre cuyo corazón era más humilde en toda la faz de la tierra. The most meek man upon the earth. ¿Cómo the face habló of de the earth. Job? ¿Has considerado a mi siervo Job, varón justo y recto como In hay otro regards sobre to él, Job, como él en toda la Have you tierra? considered this man the most just man upon the whole ¿Cómo earth? habló de David? Me he dispuesto un rey conforme a mi corazón. In regards to David, I have Dispose or no, it's not. no. I have made for myself a man according to my own heart. Sí, ¿cómo habló de Daniel cuando él mandó al ángel? In Daniel, regards to tú eres Daniel, altamente apreciado y When he estimado. sent the angel, Daniel, you are so loving and worthy. Ese es el camino de Hashem. That is the way of Hashem. Cuando hablamos todo lo contrario, nos alejamos del camino de Hashem. When we speak anything contrary to this, then we are casting ourselves away from Y Hashem. volvemos al verso original. And we go back to the original verse. Perdemos el temor a Dios, We lose the fear of Hashem, como si Dios no escuchara. as if Hashem didn't hear. ¿Sí? Hay que tener cuidado. So let's be careful. Existe la historia de un vendedor There's this story in regards of a salesperson que va de casa por casa who goes house by house
Pero no vende ropa ni fruta, But he doesn't sell any fruits or clothing. sino que en su costal But in his sack, solo trae información negativa. he only has negative information. Aquel que habla Lashon Hara He who speaks Lashon Hara es como un vendedor de puerta en puerta is like a salesperson door by door distribuyendo mercancía pecaminosa. distributing merchandise that is sinful. A pesar de que no nos vemos como vendedores ambulantes, Perhaps we don't see ourselves as a salesperson. casi cualquier conversación que contiene Lashon Hara Eventually, almost any conversation that contains Lashon Hara es una en la que se entrega a la otra información negativa. is one that is being giving or selling negative information to somebody else Que la persona carga dentro de su mente. what the person has in the mind, in his own mind. Y es un acto muy bajo y sucio. And it's a very lowly act Llenarse la And mente de shameful. información negativa to have your mind of negative information y luego ir y dársela a otro. and then go and give it to somebody else. No sea mala onda. Don't be like that. Ahora bien, Now, hay otro concepto there's another concept que se llama Baal Lashon Hara. that is called Baal Lashon Hara. Hay una tendencia entre las personas There's this tendency among people de ver el Lashon Hara como un pecado menos grave. to see Lashon Hara as a very low sin, a small sin. Por ejemplo, Example, si alguien está comiendo una hamburguesa if somebody is eating a hamburger y usted le dice, and you say, oye, esa carne le revolvieron carne de puerco. hey, listen, that meat is mixed with pork meat. Seguramente la escupiría inmediatamente y no se la comería. Probably that person will throw it immediately. ¿Sí? Sin embargo, para muchos, Yet, for many, el Lashon Hara no implica la misma repulsión. Lashon Hara does not imply the same repulsiveness. No obstante, el Lashon Hara es igual a comer comida no kosher. Yet, Lashon Hara is the same as eating non-kosher meat or food. ¿Sí? Repulsive. Ok. Si usted es de los que comen puerco, ya no lo haga. So, if you are a person who eats pork, don't do it. Porque alguien está pensando, pues ¿qué tiene? Pues, como Because puerco somebody may también hablo think, Lashon Hara. No, no, no. What does that have to do? I'll eat pork. I also do Lashon Hara, but no. Le we voy a are poner not to otro do it. ejemplo. Hay partes, no sé si en todo lado, pero en México hay un guiso que lo hacen de sangre del cerdo. For example, in Mexico, there is this type of food that is being made with just the blood of the pork. ¿Sí? Entonces, si una persona estuviera comiendo So if a person would be eating y usted le dice, oye, eso está hecho con sangre, and you say, hey, listen, that's made with blood, seguramente que lo escupiría y le causaría una probably repulsión. the person will become repulsive about it and just get rid of it. Así es el que habla Lashon Hara. Exactly the same way somebody who speaks Lashon Debería Hara considerarse a tal manera de que cause esa repulsión y should dejar de consider hacerlo. himself or herself repulsive in a way that he doesn't speak Lashon Hara. Aún un bocadito chiquito de Lashon Hara es un pecado increíblemente destructivo. Even if just a small piece of or a small amount of Lashon Hara is a very destructive, repulsive. Escuche piece. esto. No solo para el que lo habla, Not only to him who sino speaks, que para todo el pueblo judío en general. but to all the people of Israel Kol in Israel, general. Arevim, Zelase. Todo Israel somos responsables uno de los otros. All Israel are responsible one for another. Cuando usted habla Lashon Hara,
When you speak Lashon Hara, no solo afecta a usted, not only you're como ya affecting se habló, yourself, afecta al que escucha, afecta del que se habla or to the one that you're speaking about, or to the one that is y listening, últimamente afecta a toda la comunidad de Israel. but ultimately you're affecting the entire community of Israel. Y eso es algo complicado. And that's something very complicated. Sin embargo, hay personas Yet there are people que es parte de su vida diaria. that is a lifestyle and daily thing. Hablar, contar cosas, contar información. Speak and say things, information, Y si le hace una conducta normal. and it's just a normal behavior. Si frecuentemente busca el mal en otros y se queja de sus defectos, If frequently you're a person who looks for somebody else's wrong behavior, se considera un Baal Lashon Hara. you are considered a Baal Lashon Hara, a Un- lord of Baal, Un dueño de Lashon Hara o un señor de Lashon a Hara. lord of Lashon Hara in the heavens. No solamente el Baal Lashon Hara, no solamente habla Lashon Hara, Baal Lashon Hara, this person not only speaks Lashon Hara, sino que está mofándose de la palabra del Eterno al transgredir una misma de la Torah. but is also not being careful and does not care in regards to the words of Hashem. Como si una persona que es muy cuidadosa de la Torah y los mitzvot, As if a person that is very cautious in the mitzvot, the commandments of Hashem, solo tiene un mal hábito. only has one bad behavior. Todos los días desayuna en McDonald's Every day has breakfast, has McDonald's for breakfast con huevo y tocino y with quién sabe egg qué más. and bacon and all of that. Obviamente, una persona que hace eso no es tan observante como parece, ¿verdad? Obviously, a person who does this is not so observant as he could seem like, right? Y mire lo que dice Jafet Haim. And look what Hafiz Haim says. Alguien que regularmente habla Lashon Hara, The person who speaks regularly Lashon Hara, como cualquier persona que ignora constantemente una prohibición de la Torah, as every person who constantly ignores a mitzvot from the Torah, es culpable de mucho más. is also guilty of so much more. No es solo un pecado aislado, It's not only isolated. isolated sin. Está negando una parte de la Torah de Hashem. It's negating one part of the Torah of Hashem. ¿Sí lo capta? Are we grasping? Are we understanding? Y por lo tanto pone en duda la validez de toda su observancia de mitzvot. And therefore, he puts like this question mark of the observant of all the mitzvots. Ahora bien, imagínese una persona que trabaja en una corporación grande Now imagine a person who works in a huge corporation. y lo llama a su jefe y le dice, el sábado tenemos una junta muy importante en Pittsburgh. And the boss calls this person and says, hey, this coming Shabbat, Saturday, we have a very important Y meeting in necesitamos que Pittsburgh. vayas ahí para representarnos. And we need you to go and represent us. Seguramente la persona se rehusaría a ir para no Probably profanar the el person Shabbat. would refuse to go, right? Because it's going to be Shabbat. Y probablemente poniendo en riesgo su trabajo. And probably this person is risking his or her job. Perder la fuente de sustento, que es el trabajo, To lose that the fountain of your income, income es algo muy difícil, ¿no? is something very difficult, right? ¿Quién se quiere quedar sin trabajo? Nadie. Who wants to be without a job? Nobody. Sin embargo, Yet, muchos estarían dispuestos a hacer el sacrificio con tal de no profanar el Shabbat. many would be willing to make the sacrifice so they would not break the Shabbat. Jafet Haim nos dice, Hafiz Haim says, en forma similar, in a very similar way, uno debería estar dispuesto incluso a perder su trabajo one should be willing inclusive to lose his job antes de quebrantar las leyes de Hashon Hara que están prohibidas en la Torah. before transgressing Lashon Hara, transgressing Shabbat.
¿Sí me estoy explicando? Am I explaining Con myself? todos esos ejemplos, With el all grado de these examples, importancia y validez que tiene. the grade of importance that this has. Una persona puede trabajar con un patrón A person can work with somebody que está muy cómodo hablando, difamando y calumniando a otros. who's very comfortable with the speaking and saying rumors in regards to somebody else. Al grado de que puede considerar que una persona que no se une a su abuso verbal In a way that a person that does not come and unite to this other person, to his abuse, his verbal abuse, puede pensar que es tonto could even think that, is somebody not very smart. y puede estar inclinado a despedir a la persona. And this person could even think of letting go of this person from the job. ¿Sí? Y sucede, por ejemplo, también entre entre vendedores, And this also can happen or happens between salesperson. ¿sí? Que People. para poder vender su producto, That in order to be able to sell this product, ¿qué es lo que hacen? what do? Hablan pestes de la competencia y hablan basura de la competencia. They speak very bad in regards to the competitors, right? So Sí. these other ones will be able to sell more than the other company. Tampoco eso se vale, fíjese. So that's also Lashon Hara. That's not okay. Usted puede decir, por ejemplo, mi producto tiene ciertas cualidades que no tiene las de mi competidor. You can say, hey, listen, my product has some qualities that perhaps my competitor doesn't have. Lo que está prohibido es criticar exagerada e What innecesariamente is a la prohibited competencia. is to exaggerate in regards to the competitors. Ajá. ¿Sabe dónde se ve esto muchísimo? You know where we're able to see this a lot? ¿Dónde? McDonald's y Burger King se pelean. Ay, canijo. Sí, se la llevan armando mentiras uno del otro, ¿ah? En las campañas políticas. In the political campaigns, right? Parece que hay personas que en vez de hablar de sus buenos atributos y lo bueno que pueden hacer, Instead of, some people speaking of their good, skillful, and attributes that they have and lo they único can que do, hacen es hablar pestes y hablar basura del otro the partido. only thing that most of the time they do is speak bad in regards to the other person or the other Eso candidate. no se vale. And that's not okay. No lo haga. Let us not do Y it. sobre todo no sea parte de ello. And above all, let us not be part of it. Yo sé que muchas veces yo le he dicho, apague la televisión, por favor. I know many times I have said, turn off the TV, please. Y hay quien pensará que soy un exagerado. Ah, no es para tanto, no hay que ser tan And dramático. probably many may think that I am an exaggerating person. Pero según Hafez Haim, But according to Hafez Haim, cuando usted se sienta ahí when you sit down there y escucha toda esa basura, and you listen to all that trash, usted es garbage, parte de ella. you're part of that garbage. ¿Sí? Es como que usted está en medio de una conversación donde están hablando la Lashon Hara It's just like when you're sitting between somebody else and those other two people are speaking Lashon Hara, y usted no le pone un alto. and you don't stop them. O cambia la plática o se va de la plática Or you don't simplemente. change the subject and you just stay there instead of getting up and going and walk away. Cuando usted se sienta y recibe toda esa información que le dan la televisión, When you sit there and you're receiving all of this information from que the es TV, pura difamación y matar el carácter de otras personas, which is in regards all this information to killing the character of people, usted es participante de ese Lashon Hara you are also part of that Lashon Hara. y se hace acreedor a las mismas transgresiones que el que habla. And you become part of those same curses that those people are talking about. No lo haga. Don't do it. Mucho menos ir a repetir todo lo que esa gente está diciendo. Que fulano de tal hizo tal y fulano de tal hizo tal. Going and repeating what somebody else did and that one did and this one didn't do and da 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 da.
Sí. Y yo me he metido en problemas a veces por eso. And I have got into trouble because of this. Porque empiezan a hablar que fulano hizo tal y el presidente Because they hizo tal y start el talking about gobernador this, hizo otra the cosa y government, the governor, yo le the digo, candidate, "Hey, the president did this and no that. necesito saber eso, no me cuentes eso." I don't need to know that. Don't tell me Y anything. me dicen, tú eres igual que ellos, eres de su partido. Y le digo, no, no soy. You are the same as them, they tell me. You're No the soy. same as them. Pero I no go, me no, estés I'm not. contando eso. No But necesito I don't need escuchar to eso. know. I don't need to hear that. ¿Me estoy explicando, amigos? Am I explaining, my friends? El Jafes Jaín equipara la Shohara con la profanación del Shabbat. Haves Haim equals Lashon Hara with transgressing Shabbat. Si pudiéramos escuchar la voz interna de aquel que está dispuesto a perder su trabajo con tal de no trabajar en Shabbat, If we would be able to hear that voice, the internal voice of that person that is willing to lose his job but not transgress the Shabbat, pensaría, we would think, entiendo que estoy enfrentando dificultades tremendas. I understand that I am confronting very bad difficulties, Renunciando a mi trabajo, letting go of my job, pero vale la pena. but it's worth it. ¿Cómo puedo pensar en profanar el bendito y precioso Shabbat How que can Hashem I nos think entregó? of profaning or transgressing the Shabbat which Hashem has given us, the precious Shabbat? Cuando nos enfrentamos frente a la prueba de la Shon Hara, So when we confront the test or the trial of Lashon Hara, nuestra respuesta debería ser la misma. our answer should be the same. Estoy enfrentando dificultades al rehusarme a participar en esta conversación. I am confronting myself or facing myself to not being part of this conversation of Lashon Hara. Amen. Pero bien vale la pena. But it's worthy. ¿Sí? It's worth it. ¿Cómo puedo siquiera pensar en transgredir este mandamiento? How can I even think about transgressing these Que son tan commands importantes para Hashem. that are so important to Hashem? ¿Cómo puedo deleitarme, escucha esto, How can I delight myself con la posibilidad de tener parte with the possibility of becoming part en la que fue la principal causa del exilio actual y la destrucción del templo? become part of what was one of Gracias. the main reasons why the temple was destroyed. Y fuimos exiliados de la tierra. And because of that, we were exiled from the land. Ningún sacrificio es demasiado grande por cuidar la lengua. No other sacrifice is greater than that, than guarding the tongue. Uno más, One more, un ejemplo más. Y ya terminamos. and we will be done. ¿Le está gustando? Noto cierta seriedad, I see Y you silencio all sepulcral. serious. ¿no? Está bien, And deje que el silence. Espíritu ablande las palabras en su corazón para que sean bien recibidas. It's okay. Let the Spirit of Hashem to make your heart tender so you can receive Déjame- the words of Hashem. Déjame que le diga algo. So let me tell you something. Todos somos culpables de este pecado, ¿ok? All of us are guilty of this sin, okay? Porque nadie nos enseñó mejor. Because nobody taught us well. Sí, así crecimos, escuchando a la gente hablar y This is how we repitiendo lo que grew otra up, gente habla. listening to people, talking about others and Y la repeating mayoría de what others nuestras said. conversaciones de eso se trataban. And many of the conversations that we could have had, it was in regards to this. Aquel hizo tal That cosa, one did this. la señora hizo tal The cosa, lady did that. el señor le pega a su The esposa, gentleman la hits his señora le pone wife. el cuerno, The lady is an adulterer. el señor de la tienda cerró porque se fue con otra mujer. The guy from the store closed his Sí. store because, you Y- know, it went with Y así somebody else. crecimos, escuchando y contando y repitiendo las historias. And that's how most of us probably grew up. Y está Listening tan and hearing, metido en nuestra repeating forma the de ser stories. que creemos que no es malo. And it's so in there that we believe that everything is so bad. Pero como ya nos explicaron aquí, sí es muy malo y muy requete malo y súper malo. And then how we have been learning, yes, it is bad, very, very bad, and Y super aún bad. lo peor es que ofende al Eterno. And the worst
it offends Hashem himself, y nos aparta de sus caminos. and he keeps us away from No his ways. queremos apartarnos de los caminos de Dios. So we do not want Queremos to go permanecer away from his cercanos a ways. Él, We want to caminar be con Él. closer and walk with Hashem. Que no sea nuestra lengua la que nos causa esa So separación. let there not be our Shaz tongue Jalila. that keeps us separated Considera from la Hashem. siguiente situación. So consider the following situation. Estás sentado en un medio de una fiesta, de una boda. You're sitting in the midst of a party. Y algunas personas empiezan a denigrar a And some alguien. people starts to denigrate somebody. ¿Sí? Y alguien te dice a ti, oye, Somebody says, tú estabas en la escuela con él, ¿no? hey, weren't you with that person at school? Siempre fue así. That person was always like that in school? Ahí estás frente a una prueba. Right there, you're in front, you're facing a test. Es algo súper sencillo y sucede todo el tiempo. Something very simple, and it happens often. ¿Qué vas a hacer? So what are you going to do? ¿Vas a cambiar el tema? Are you going to change the subject? ¿O le vas a añadir tu opinión a la conversación? Or are you going to add your opinion to the conversation? Prueba difícil. It's a test. Pero seguramente But surely, será más fácil si considera lo siguiente. it will be more easier if you consider the following. Evalúa lo que vas a decir. Evaluate what you're going to say. Si permaneces fuerte y te rehusas a hablar la shonjara, If you remain strong and you refuse to speak Lashon Hara, puede que te van a considerar un sangrón y un it apretado. could be that they consider you Sí. somebody arrogant O tied up. or tied up O, who thinks too much o of muy themselves, religioso, or santurrón. too religious or too holy. A veces por no parecer un religioso santurrón, preferimos ir con la corriente. Sometimes to not be seen as a religious person, as a too holy person, you prefer to go with the flow. No lo haga. Don't do it. Por otro lado, si Another way. flaqueas y terminas hablando también junto con If you ellos, end up talking with those people, porque vas a tener que enfrentar mucho más. you're gonna have to end up facing so much more. Enfrentarás vergüenza en el mundo de la verdad y enfrentarás vergüenza ante el Rey de Reyes, Hashem, bendito You sea. will face shame before the world of truth and before Hashem himself. ¿Qué le parece? Amen. Es mejor ser considerado un tonto toda tu vida It's better to be considered a dumb person all your life a que Hashem piense de ti como un malvado, aunque sea por un segundo. than for Hashem to think of you as an evil, wicked one for a second. Amen. Dicen nuestros sabios. So our sages say, Cada momento que la persona cierra su boca every moment that a person closes his mouth y se abstiene de hablar la shonjara, and abstains from speaking Lashon Hara amerita una luz oculta merits a concealed light que ningún ángel o criatura puede calcular. that no angel nor creature is able to calculate. Solo por callarme la boca. Just by closing your Solo mouth, por callarte la boca. just by keeping Así de silent. grave y así de importante. Just this is how important it is. Ahora bien, Now, algo va más allá todavía de hablar lo que no conviene. something further goes along with the speaking. Nos what is not worth nos speaking. dice Hafez Haim, ¿qué tal de el Lashon Hara que no es verbal? How about the Lashon Hara that is not verbal? Yes. Lo que se conoce como lenguaje corporal. What is in regards to corporal or physical Body language. language. Por ejemplo, Example, cerrar el ojo close your eyes o un movimiento así de la nariz o algo. or a movement with your nose. A veces
comunican afirmaciones importantes Sometimes they communicate affirmations that are very important acerca de algo o de alguien. in regards to somebody or something. ¿Sí? ¿Eh? No, you're using your body. It says that Vamos a ver. all. Dicen, ¿será menos pecado? No. Volviendo a la conversación que decía ahorita del que está en medio de una fiesta. Going back to the conversation of, that there's this party going on and somebody starts Y le talking. dicen, fulano, así, 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 así. ¿Te acuerdas de él? Somebody says, hey, this, and this. Tú You ibas con remember él a that la person? secundaria. That ¿Ya era person you así? used to go to school with? Was that person like that in school as well? Y no dices nada. And you don't say nothing. No sale una palabra de tu boca. It doesn't come, nothing comes out of your lips. Pero con tus gestos, But with your mm, expressions, no dijiste nada, you didn't say anything, pero dijiste mucho. but you said a lot. ¿Sí? ¿Verdad? Yes. Vamos a invitar a tal persona a que sea parte de nuestro grupo de liderazgo. Let's invite somebody so he's a part of our group of leadership. Y tú, And you, ooh, no dijiste nada, you didn't say anything, but you said everything, pero dijiste mucho. ¿Verdad que sí? right? Entonces nos dice Jafet Jaim, Entonces, so Hafez Haim says, tales comunicaciones those type of communications, llevan el peso alágico completo they have the heaviest halachic, the complete halachic weight there you go, that's it, de las prohibiciones en relación a la Shon Hara. of the provisions of Lashon Hara. ¿Cómo la ve? Hablar o no hablar y decir gestos es lo Speak mismo. or not speaking is the same. My fault sometimes. Y dice, el Lashon Hashem Hara knows. The escrito Lashon Hara written también está incluido en estas prohibiciones. is also included in our prohibitions. Wow. Or a text message or a voicemail. Y nos dice el Jafet Jaim, va todavía más lejos. And Hafez Haim goes further down Y dice, and it says, aun si te incluiste a ti mismo al denigrar a alguien, even if you yourself, even if you included yourself to denigrate somebody else, no obstante hablaste Lashon Hara. you did not. You also spoke Lashon Hara. ¿Sí lo entiende? Do you understand it? Yes. No, si hablaste de fulano de tal. If you spoke in regards to somebody, Y dices, no, So. Era bien ratero cuando estaba en la secundaria. Por decir así. ¿No? ratero. Se He robaba was- cosas, pues. He was somebody who would. Was a thief. A thief. He was a Sí. very thief person. Y nos gustaba meternos a la tienda y robarnos un montón de And cosas. we used to like going into the store and just steal stuff. A pesar de que te incluiste a ti, Even though you included yourself, sigue siendo la Shon Hara acerca de la otra persona. it keeps being Lashon Hara in regards to the other person. Ay, qué difícil está esto de la Shon Hara, ¿verdad? Very difficult, right? This in regards to Lashon Hara. Por eso es que faltamos tanto a este mandamiento. This is why we transgress, yes, so much this commandment. Porque no lo entendemos, Because we don't understand it. lo consideramos muy exagerado We consider it so exaggerated y no le damos importancia. and we don't give the importance that it needs to have. Pero tiene tanta importancia, según leímos, But according to what we read, it's very relevant. como cuidar el Shabbat, como cuidar las Just as leyes keeping dietéticas Shabbat. del Kashrut. Just as keeping the laws of kashrut, the laws of eating of food. Y dice, And it says, es importante aclarar que este tipo de Lashon Hara it's important to clarify that this type of está Lashon Hara prohibido, is prohibited, aun si la reputación de quien habla también se daña.
even if the reputation of the person who's speaking becomes damaged. Incluirse uno mismo en un comentario derogatorio no lo hace permisible. Including oneself in a comment, it Yeah. doesn't make it permissible. O sea que está prohibido hablar mal del otro So it's prohibited to speak bad in regards to somebody else, y hablar mal de uno mismo también. and to speak in regards and to speak bad of oneself. El abstenerse de hablar la shonjara To abstain oneself of speaking Lashon puede Hara, meritar una luz oculta it can merit a concealed light que ningún ángel puede calcular. that no angel is able to calculate. Queremos ser parte del pueblo de If Israel. we want to be part of the people of Israel, Sí, queremos unirnos al pueblo we de want to Israel unify ourselves with the people of Israel y queremos unirnos a Hashem, and to Hashem Himself. pero nuestra boca no lo impide. But our own lips stop us from doing it. Queremos prosperar y avanzar en la vida, We want to prosper and advance in life, pero nuestro lenguaje no lo impide. but our language Las stops conversaciones que us. tenemos no lo The impiden. conversations that we have with people is stopping Las cosas que us. decimos aun cuando nadie nos está escuchando The things that we say even when somebody is not listening to us nos lo impiden. is stopping us. Las palabras que hablamos en contra de nosotros The mismos words that we speak against our own selves impiden que la bendición influya. stop the blessings to flow. Seamos sabios y cuidadosos. So let us be wise and careful, Y aprendamos cautious. a hablar solo palabras de bendición. And let us learn to speak only words of blessings, Palabras positivas. positive words, Palabras que construyen y no palabras que destruyen. words that build and not destroy. Dejemos de hacer burla de alguien solo por reírnos And 5 stop making segundos. fun of other people just to have a laugh of 5 seconds. Esto es una cosa común en nuestros países. This is something very common Sí. among people. Agarrar a alguien de carrilla o de burla To get somebody to stop, start talking about somebody y hablar de los defectos que tiene o de las cosas que hace mal and o then de lo speak of torpe the que fue en tal o cual defects situación and the wrong things and behaviors of somebody else y and nos make reímos y fun, nos carcajeamos. and make fun of that person. Y yo siempre digo, Or nicknames. burlarse de alguien siempre es chistoso, And I always say, to make fun of somebody is always fun hasta cuando eres tú del que se están burlando. until it is not funny when you're the one that they're making fun of. Sí, entonces ya no es tan chistoso, So now it's not so funny, right? ¿verdad? No lo haga, So let us not do it. ni con sus hermanos, Now with your brothers. mucho menos con sus hijos. And nevertheless with your children. Una palabra que usted le dice a su hijo riéndose de él o burlándose un poquito de él, A word that is negative and you're smiling or smirking and making fun of your children, se le queda para toda la vida it stays in your children y le hace forever. sentir inadecuado, And it makes the child that is feel unworthy, that is less. Una vez escuché que le dijeron a alguien, Once I heard that somebody was told, un niño, a child, salió con un short muy cortito he went out with the very short, y le dijeron, hey, parece Chabelo, and he was told, oh, you look like que es un personaje en México muy conocido, this chistoso. comedian that is very funny in Mexico. Se regresó y se quitó el short y nunca más se lo volvió a poner. He went back and took it off and he never put it on again. Una palabra dicha así, nomás para divertirse tantito, causa A mucho word daño. just to, have fun, he can destroy somebody. Y crea una atmósfera espiritual no buena. And it creates a very not good spiritual atmosphere. Que Hashem nos ayude. May Hashem help us En nuestras pláticas dentro del hogar, in our conversations in the household,
en nuestras conversaciones privadas con otras personas, Conversations, private conversations with other people conversaciones en el trabajo at work, y sobre todo lo que ponemos en la televisión and especially what we watch on TV. y nos llena la mente y And las it's filling our ideas. minds and our ideas. Y lo que dejamos con nuestros hijos también, vean. And what we also show or say to our No, children. no seamos partícipes del descaro y de la maledicencia y de la Let shonjara y us de la not be part of difamación la shonara and a través all de the lo que está information diciendo en la through tele. what the TV is. Y como la excusa que decía el libro, pero es verdad. And just as the book was saying, but it's true. Pero yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo él. But I'm not saying it, he's saying it. Es lo mismo. It's the same. El que participa es He tan who culpable participates. como el que lo habla o el que lo hace. And I think one thing that is very important is when we are listening to a message, don't think of somebody else. Entonces, Think of ourselves. si fue el pecado principal porque el templo fue destruido, So if this was the main reason why the temple was destroyed, ya se dará cuenta por qué no ha vuelto a ser construido. then now you're able perhaps to understand why the temple has not been Porque built la causa again. original no se ha remediado. Because the root of the cause has not been repaired, Entonces el rectified. templo no puede ser reconstruido. So the temple cannot be built, Y el Mashiach no puede venir. and Mashiach cannot come. Avino, ayúdanos por favor a entender la importancia Avinu, de la help palabra us de bendición que to esté en nuestra understand boca. the importance of blessings of the words that are in Así our como mouth. quedó escrito que nunca se parte de tu boca este libro de la ley, Just as it was written that this book sino may que not día y de noche meditar en él para hablar y hacer conforme a todo lo que en él está be escrito. part away from your mouth, but it will be meditated on day and night. Sea cumplida esta palabra en nuestra vida May this word be fulfilled in y a our los que lives. están cerca de nosotros. And those who are close to Y que us, fluya bendición y no maldición. may blessings flow Palabras in que edifican them. y no que destruyen. Words that build and not destroy. Palabras que alaban y no que critican. Words that praise and not criticize. Amén, ve amén. Gracias a los que nos sintonizan en internet. Esperemos que este mensaje sea de edificación para todos. Si este ministerio ha sido de bendición para usted, usted lo puede apoyar en la página betsubu.com. Ahí donde dice donate. Ahí puede dejar todo su dinero, sus carros, sus relojes, escrituras de sus casas y todo lo demás. Considere apoyar este ministerio y también en la página de jabatami.org usted puede apoyar el ministerio de Ahabat Ami. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, a la misma hora, mismo canal. Shalom, shalom. Bye.